Hello mother, hello sa inyo dyan. Mag-aano ko, ha-harvesting ko yung ibang mother, onion. Try natin harvesting yung ibang onion. Medyo malaki na eh. Ayan o. Dito o, sa kabila. Yan. Ito o. Laki na nito o. Ba, pwede na siyang harvestan nga. Oh. Ang laki gag. Oh, nakaano na kasi niya eh. Tumba na siya eh. Low. Onion. First time onion. First time magtanim. First time din mag-harvest. Oh. Yan. Yan. Lang, ganda. White onion. Oh, mother. Oh. Sayang, hindi mo naabutan to. Hindi niyo nakita. Diba? Ganda, oh. Fresh na fresh. Oh. Saan pa kaya? Isa pa kaya? Sa kabila? Ito, onion. Oh. Yan. Pag na-harvest ko ito, ipapaano ko muna. Da-dry. Mother, look mo mother. Oh. Ganda oh. Oh. Diba? Laki oh. Alright. So, onion get. Wow. Sarap nito. Mukhang matamis. Watch mo muna mother video ko ah. Bye bye muna. Bye.